Shalom, selamat hari Minggu di hita saluhutna, amanami inanami dohot ya nakon nami na poso bulung, suak songoni ya nakon nami sikola Minggu. Sebelum masuk hita tu acara ibadah, jumolo martang yang nahohom mahita. Amen. Minggu ta sadarion ima Minggu Pentakosta, pesta parningotan hasasaor ni todi perbadia, dohot topik todi ni Jahoba na manogu tu hasonangan. Tapuji ma Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus, naung pasauton baga-bagana, dinani dokna di Yohanes 14 ayat 16 1 ayat 17. Jala pangidooku matu amai, asa di leon tuhamu sada pangondian na asing, asa ima dongani hamu saleleng nai, ima tondi hasit tongani, naso tarjalo portibion, aidang di ida, jaladang di tada, alai di tada hamu do ibana, ay narap ma ibana dohot hamu, jala di bakasan hamu ma ibana. Pinuji ma debata para siroha, naong mangudion hita. Hasasaot ni baga-bagay, ima hasasaor ni tondi parbadia, ima nuaing nataingot, nata pestahon dohot nata halaston, atong bongot mahita tu parsaoran na badiai, rap dohot debata di tonga-tonga ni partang yang ata, maret de mahita sian buku ede nomor 100 sia ayat sada dohot 2. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jahoba, lehonokku tuhamu rohanay baru dohot todi nay baru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatokku do roha batu sian daging muna. Jala lehonokku tuhamu roha namar pakilalaan. Jalali hanokku ma tontiku tu bagasan ate-ate muna. Ahu do mabahesa asamar parangi hamu di bagasan akapatikku. Aka uhupupe radotanmu jala patupomu do. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manondangi jala mengajari rohani akan aporsia di hatam, mar hite-hite ton di parbadia, sai buhai marohanami, asa ture parohanami mar hite-hite ton dimi, asa toktonggo dame rohanami, mangalason hagogon nai, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata maritede nomor 490 sada ayat sada dohot 2. Songo
Pati ni debata si hangulota di pesta parjolo parningotan hasasaur ni tondi parbadia sadarion. Tarsurat di 2 Timotius sada ayat 7 dohot 8. Ay dilehon debata do tuhita tondi hagogoon, tondi haholongon, tondi pangarajion diri, dada tondi hatahupon, ope unang maho maila, makatidakot tuhatay, jala unang hailahonahu, natarhurung humokop ibana, dohot maho tahe makokop barita nauli, siyan hagogoon ni debata, ido sahatna, atong ramangidogogo mahita siyan Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amin. Tapuji Tuhata maritede nomor 432 ayat sada. Tato potimado satta tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo debata naung mangusi hotoddim nabadiei sumongkopi hami jol manaleon. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai jala dipatoktong hami mian di barita naulii. Ton dimido na papungu-pungu hami huriam, asa marsi jaloan jala marsi haholongan. Songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sian aka pardangolan nabagas dohami jauh-jauh tuho. Ale Jehovah, sa tangihon ma suara nami. Sa patinggil ma pinggolmu tumangihon suara ni anggu nami. Molo tung majujur ho ale Jehovah dia kadosa. Tung ise mamanahan ale Tuhan. Alai tahe marroha pamuati doho. Asi maroham di anggu nami. Ale Tuhan debata amanami, asi maroham dihami. Ale Tuhan debata amanami, mauleate marohanami jali pujion nami maho. Ala ni sude habal gaon dod hamuliomu naung pinapatarmu tuhami. Namarlas ni roha dohami nuaeng ala naung di leon hoton di parbadia sumonggo pihami. Alay namar ningo dohami di sitaonon ni Portibion, hinorhon ni ko sorry mago COVID-10 sia, natongon huadopi hami nuaeng. Asi maroham di hami, se tumibu masalpuhon sorry mago COVID-10 siaon sian tonga-tonga nami. Songon pinatupam paluhon bangsom sian parhatobanan Misir, niuluhon ni si Musa, namar sagihon tondim na badiay tu tonga-tonga nasida. Naung patola ay di jolo nasida, na manogo nasida mamolus akapusat, songon pinahan na tuat turura, ditogihot tondi ni Jehovah nasida tuhasonangan.
Ale Tuhan debata amanami, asi maroham dihami. Ale Tuhan debata amanami, say pasu-pasu mahuriam na maringanan dope di hasianganon, asanang pe mga dopi parukilan huriam alani sori mago kopit 10 siaon, toktong do ditabay ho si leon-leon tu huria asalam gada torop ni parbarita nauli, dohot pangajari, dohot para sinirohan na mamaritahon habal gaumu di Portibion. Pake mahuriam gabe haboran ni pasu-pasum, tuakan na humaliang, maradopon akan na hurangan dohon akan na gali, pasu-pasu jala pargogoy akapartohonan ni huriam, say sodangi jala pasu-pasu sude parpungon ni halak Kristen di gereja, di parsikolaan, nang di bagas nabe, say tatap maruas ni huriam manang di dia pe maringanan, di aka inganan na marseraki, mole pe ikon mga dopi siya non di tikyon, alay pos do rohanami na po ujungom mudoi, marhite asini roham, jalato gom mudo tuha sonangan. Ale Tuhan debata amanami, asi maroham dihami, jala sesa madosanami. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupaon hasesan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham, se asi maroham di ami, akan na mangarsakon dosa nami, se sahapi matubagasan rohanami hasesan ni dosa nami, lehon matuhami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alay asa hod rohanami marha porsyaon, laho mangkotapon na sa dosa do roha Portibion, asa hupasat tami diri nami tuho, gabe pelian na mangolu jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-bagani debata taringo Tuhan sesani dosata, songono dohata ni Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, say mulak maho tuau, ay ahu dosi paluaho, hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Tapuji Tuhata, maritede nomor 104 ayat 1:4.
Tabige mahatani debata turpu epistel di minggu sadarion, imana tersurat di Galatia bidul 5, mamukasian ayat 10 sahatu ayat 20 tajahama marsikat sorin. Songonon mahatana, alai oddo hudok marguru tutod di imahamu marparange, unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging. Aina maraloho todi do sakap-sakap ni daging, jala maraloho daging ido sinakap ni todi, nama sioloa doi, asa unang di pasaut hamu pinangido ni rohamuna. Alai molo ditogiot todi i hamu, dang ginonggoman ni patik hamu. Alai tadak do parulaon ni daging, ima parmainanon, hahudaron, pargarubuson. Hasipele beguon, hadatuon, parmusu-musuon, parbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahi-tahion. Bunuh-bunuh, parmabuhon, haormuson, jala akan asumantusi, naung pabuan na jolo tuhamu, songonido nang muay. Dang teanon ni akan namagdahon si songoni harajaon ni debata. Alai aka oddo parbuai ni toddi, holong dohol las ni roha, dame dohol labas ni roha, habasaron, habasaon, haporseaon, halabohon dohot hatomanon. Dang maralo patik dopak aka si songoni. Alai akan naging nonggoman ni Kristus Yesus, diparsilakot do daging narab dohot aka hisap-hisap dohot sakap-sakap. Ia dung dipangulu to di ihita, taparangehon mato di. Unang mata ehahi hasangapon na rumar, unang masiapaan manang masilatean, ima sahatna, martua maakan atumangihon hata ni debata, jalan nau peopsa. Amen. Tapuji tuata maritede nomor 610 sada ayat sada dot opat. Tindakon maha porsiao tai songon nahina tindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sesadai imana tinupuhon ni si Maria. Na gabi-gabian sianton di parbadia, andorang soha bubuan. Ido tuhata, na tumon na bernit, di panguman ni silatus. Na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuatu banua toru dung ditanom. Na mula mangolu di hari patoduhon,
nama naik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana bai mamulak sogo tu tanohon, mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au persia diton di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasilkan di dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogo daging ni halak nang mate, dohot dianguluan na sora sudah. Amin. Tak puji Tuhan tah mari tede nomor 494 ayat sada. Tapasada rohata martangyang mahita. Mauliate doh puji-pujian ma Tuhan disombahon rohan nami na pungon tu adopan mo na badiay. Alaw pakilalahon rohan nami do Tuhan asi do tolong ni rohami do ali Tuhan. Natoktong na mga leon hay pason di hami. Dileko Tuhan di hami sa luhut na gogo na siyak ko ali Tuhan. Asi roham Tuhan. Dibereng hodo hami Tuhan na marpungo ay di bagasyo romon ali Tuhan. Ima ali Tuhan na tumangihon hatami na yung pinasahat ni naposomi ali Tuhan. Ajari paribusyuki ma Tuhan naposomi law pasahaton baritami. Asa anggiat boy Tuhan ina namin na law pasahaton baritami. Boy mardenggan di pasahat hatam na badiyay Tuhami. Nang hami pe ali Tuhan bukar wado pikiran nami. Asa anggiat boy Tuhan hami hibul law tumangihon hatam. Na pinasahat ni naposomi Tuhami ali Tuhan. Asiroham Tuhan, songoniman ng salukut na Tuhan. Di akadongan nami pe Tuhan na soboy ro tumatpungo. Laho tumangihon hatam na badiyay. Toktong mahali Tuhan donganin na sida. Molo tung dibagasan parsahiton na li Tuhan. Ho mali Tuhan na mamasumasu akaubat na pinangan na sida. Ho mali Tuhan na mamasumato si panganon. Asang giya boy lamutuhipas na akadongan nami. Na dibagasan parsahito ni ali Tuhan. Asiroham Tuhan na mangiduduhami tu adopan mo na baday. Nang negara nami opel Tuhan nuay. Nung alam sursar Tuhan di aka. Marongom ni aka parsahito na ali Tuhan. Ngalam ganggu rohado pikiran nami ali Tuhan. Ngalam mandele hami Tuhan mangida akan namasaon na ali Tuhan. Asi maroham Tuhan di hami. Padaw may Tuhan sa luhut na akakopit sa pulusya ali Tuhan asang giya boy so nang hami akan na tinopamon ali Tuhan. So ngonima ali Tuhan nang naposom sa luhut na ali Tuhan pimpinan nami siyan ginjang sa tuturo ali Tuhan. Tuhodo pasat hami asa toktong na sida boy pasahaton akabaritam na uli Tuhan tuhami aka natumangihon hatam na badya itu akan na porsea ali Tuhan. Asi maroham Tuhan tung songonipe ali Tuhan ng keadaan ni negara namin nuay ngalamu mandili gudang akan namarsa akan nam disonggopan ni akasahit nuay ngali Tuhan ngalam gamabiyar sude sa luhut na ali Tuhan dia akan namason alay mangido mangelek mahami Tuhan papos rohan nami asah tuho mau pasat hami sa luhut na manang ahape na masa ding wolu namion asi maroham Tuhan tatap manang akahami sa luhut na Homali Tuhan na madawhon ni sa luhut na kopi sa pulusyay asang giya boy so nang suhariri buwag kami Tuhan mangula di akaulaw namin na hobar tulamo ni Roham tarlumo bi Tuhan di anakon namin na sidang ujian nuay nga li Tuhan dang tagamon songon ni ujian na sida li Tuhan na suboy rap na sida
dohot aka guru na ali Tuhan melalui online na sida ale mangido mangelek kami ali Tuhan ajari mayana kon nami sa luhut na ali Tuhan asang gia boy Tuhan na sida mangalusi aka jawab na pinasahan ni guru na melalui online ni ali Tuhan asang gia boy Tuhan dapat na sida aka ujian ni boy na sida marlas ni roha Tuhan naik kelas dia akan na ujian aka tamat pe Tuhan boy na sida tamat sian aka pendidikan na asiroham Tuhan Tuho mahu pasat kami ngolu nami nang kami akan na tua-tua na pele Tuhan lenomu madihami pos ni roha asa anggia pos roha nami mangul akolon nami asa boy Tuhan ya anakon nami pagodang-godangon nami laho boy akan na marsikolat na sida tu akap tingkat no timbo asa boy da kaya anakon nami na met pe Tuhan anggia boy na sida le Tuhan ibur-ibur magodang mang asiroham Tuhan cumolo ma Tuhan sa lukut na sesa dosa pangalosyon nami asa tamahami Tuhan haboran ni pasupasum nalaw si pasahatomu Tuhami sa luhut na muliate ma Tuhan di pasahat rohan nami Tuho marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus yokop dala si paluahami amin. Tapuji tuata mari tede nomor 102 ayat sada dohot 2. Martang yang mahita. Pinuji maho ali di bata ama anak doho todi parbadia. Nau mabahit kami gabe ianakonmu taruli hami di haluan naung pinatu pami. Atong Tuhan nami nuaing pe sai urupi mahami marhite-hite todim todi parbadia. Laho manangihon mangatusi hatam nanaing si pasahaton ni naposom. Mangasahon gari anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami. Amin. Shalom di hamuna amanami inanami saluhut ruas di huriata manang di diape di bagasan tikion hatani di beta di minggutta sadarion ima minggu Pentakosta di enet sian Yesaya bidu ono pulu tolu ayat 10 sada rodi ayat 10 opat tapa ikut mak alai setotongdo anggo ibana marningot di bangsona ucu di ngolu ni si Musa
dia kaari narubi. Alayango nau didok nasida. Di dia do ibana nau mabuan nasida nakok sian laut. Rap dohot parmahan ni parduan ni biru-biruna. Di dia ibana na marsagi hontodina na badiai tutonga-tonga nasida. Ise ibana na manogu si Musa marhite sia tangan hamuleona naung patolak aek di colo nasida laho mabahen baritana saliling-liling na. Ibana na manogu nasida mamulus akka pusat songon hoda di adaran dang dungtak tuk-tuk songon pinahan na tuat turura ditogi hotod ni Jehovah nasida tuha sonangan songonipe ditogihon ho bangsom asa mabahen guarmu marmulia ima sahana. Huria itu hatta sadarion sahat mahita tu minggu hasa saur ni todi parbadia. Marningot hita naung saut nanidok ni Tuhan Yesus adorang sobor hati bana mana dikon akka sisianna. Naso tadi konon na akasisyan na somarama alay na Roma ibana musema dapoton nasida marhite todi parbadia nagabe pangodian menjadi penolong nanaing mangajari paingoton jala madongani aka naporsea. Kemudian itu hatta adong sada jaminan di lehon Tuhan Yesus tunaporsea di guarna akan naolo mangihuton ibana. Nalaho mangului parsuruan borhat marbarita nauli tutonga-tonga di Portibion. Takas do di pabua Tuhan Yesus. Naso tu papasobon na akan naporseai borhat mangula ulaon parsuruan nai. Siani naing dohonon na dihamuna amanami inanami. Dipaingot Tuhan Yesus do. Memang borat jala maul situtudo siado pani akan naporsea dina borhat tu tonga-tonga ni Portibion laho marbarita nauli dina laho mangihuton ibana lapatana dipersiap podo hita asa sude akan naporsea di guarna akan nara mangihuton ibana memiliki sebuah kesiapan di parade hita. Asa betul-betul adong haradio ni diri di hita mengadopi sude akka proses perdalanan ni ngulu songon akan naporsea. Buido amang inang ro akka nama kosomi hita. Nangpe didok rohata col manaburcu hita manghiton Tuhan. Nabuido adong akka penolakan tuakan naporsea atikpe akan nadinggan akan nasitong napi natupani akan naporsea jala boido laos dirita sadiri sia dirita sadiri ro akka parukilon 5 marhite-hite akka hagiot ni daginta. Keinginan daging kita menjadi musuh lawan bagi kita. Hakka hisap-hisap ni dagita najucut mangucuni dirita gabe maul tahilala. Laho mangului lomone rohani di bata. Hakim diturpuk epistel takas do di pabua disi. Didok na sai masialoa do hagiot ni daging, keinginan daging kita ini, tulomuni rohani todini debata. Selalu ada pertentangan, marsirangkut antara keinginan ni daging ta, keinginan ni Portibion, dohot keinginan ni todini debata, na ikon sioluata. Jalaboy do amang inang, masa akan namaul. Siya tonga-tonga ni Portibion di perdalanan ni nguluta na mungkin sulit untuk kita bisa memahami kenapa itu harus terjadi.
Diloas de batai, di pasopu de bata, mengadopi ragam ni akka hamaolon, songon parsorian naso mar haujungan dido rohatta. Alanido dihamuna amanami inanami, laos di situasi namaol si songonido sa sitonga naing atu sataya. Kita mau belajar mengerti bahwa sa sitonga dalam hidup ini untuk mengikut Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah mampu mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan hagogo otak sendiri. Harus ada penolong, harus ada kekuatan di luar diri kita untuk bisa mengikuti, melakukan kehendak Allah. Songonakana porsea hita di goana. Nah yang diajari hita, asa marsigatu kita, tuhagugoon natuk mangurupi hita. Ima, todini di bata natuk mengajari, mangurupi hita. Lumobi ma di bagasan partikian nuaing dihamuna manami inah nami. Nong lelek kita mengadopi pandemi COVID-19. Nong gudang akka persoalan-persoalan. Dakolan seputar kesehatan alai ragam. Akka persoalan na tubuh hinorhon ni pandemi ki. Gudak kita nuaing termasuk akan aporsea. Na mangulu di bagasan biar hita sotung honan no sahit itu hita. Mangalak manang na tu dia pe hita songon na sosonang rohata. Susah hita. Ala gudang akka ulauta. Nagabe sursar. Gudang akka perencanaan ta. Akka natasakapi. Nasa layon. Dang buy mardalan nih. Bahkan gabi gudak kita na mengalami akka kerugian. Do ragam akka kesulitan na asing hinorhon ni sudiakan na masa di bahan pangotak ni COVID sa pulisyon. Diamu nama nami inanami boy do gabi tubuh pakilalannya mana gabi roh sukun-sukun di rohata namuruk do Tuhani. Namuruk do Tuhani tu portibion tu bangsonamion tu ngolukon ati naung di tadi kod debatado hami halani dihamu nama nami inanami turpukon di minggu Pentakosta di bagasan sadarion naing dipaingot hita naing masude akka hapor suhon hamaulon parsahiton atau apapun itu bentuk pergumulan nata adopi di bagasan tikion. Unang laos mabaik kita gabi merasa ditadikon debata manang laos gabi tatadikon debata muruk kita berontak jiwata di sude akan namason alai naing ma atusata bahwa Tuhan tetap bekerja mangula do debata marhite-hite tordina ido banda boy sahat tutikion tolhas dope hatan di debata boy dope hita rap mamuji debata nangpe holan ditongan di bagas tabe manang holan sahalata diinganata bi aleta rajumi doi bentuk padongan ni debata. Kemudian itu hatta topik minggu tasadarion ima di minggu hasasaur ni todi perbadia didok tod dini Jahoba manogu tu hasonangan. Di enek doi nakaning sian ayat 14 turpuk naung jahahon nakaning. Marhite turpuk jamita sadarion di pabua do tuhita salhut na amang inang bohado asini rohani di bata nama cebelga natotong mangula di tonga-tonga ni ngolu ni bangsona. Marhite pabahenan na naguk halongangan. Semua perbuatan-perbuatan tindakan Tuhan di tonga-tonga ni ngolu ni bangso Israel. Naung manugihon nasida, paluahon nasida. Sian parhato banom Mesir. Bahkan dakolan ditugihon nasida haruar alelos di aido nasida.
Mereka diangkat menjadi anaknya. Gabe bangso hasian ni debatado nasida yang terus menerus hidupnya disarihon, dipeliharakan oleh debata. Di gil debatado sian nasida ala naung di bahan nasida gabe bangsona naing manian di pataridahon nasida pangoloyon hidup yang penuh dengan ketaatan kesetiaan tu debata songon bangso naung pinilit ni debata nasida ale takas duta boto sian sudia ka sejarah ni perdalanan ni ngolu nasida justru nabi natuduhon ni bangso Israel ima sikap na cut berontak kejahatan nah terus menerus berulang-ulang ungut-ungut nasida bahkan akaning di ayat 10 apalah di dokdo ya di ayat 10 dikicang nih turpuk jamitaton di dok disi diarsahi todi ni debata todina nabadiai diarsahi bangsoi marhite-hite aka ulaon nasida ido alana didok muse nakani dibona ni turpuk jamitaon maaf di ayat 10 ya masih tetap di ayat 10 laos gabe debata sadiri donina marbalik marporang dopak nasida Allah berbalik Allah sendiri yang kemudian berperang marporang dopak nasida bukan Allah tidak setia dan naso dingok debata holong natu bangsoi alai ketidaktaatan hajahaton di bangsoi do nau mabain sampai marsak todini debata itu nama pe debata gabe manguhum nasida dihukum debata ada tutu nasida alai nang pesongoni di hamuna amanami inanami dan laos dibolok ko debata takas dibui tapai hut-hut di sejarah ni bangsoi Tuhan tidak membiarkan atau membuang mereka begitu saja alai saya totongdo ibana marningot di bangsona saya mulak do terus rohani debata maka holongi mangasihi patuduhon pakkokopionna tu bangso na jogali lani do di hamuna manami inanami ditiki nadung sahat nasida tu uhum naborat laos gabe marningo do bangsoi di sude aka pabahenan sude aka haburcuon ni debata naung terus menerus paikut-ikut ngolu nasida naung terus menerus mengaju nasida di sude aka hajahatonna ditogu-togu do nasida nakaning di ayat 10 pati didok songon pinahan natuat turura ditogi hotodi ni Jahoba nasida tuha sonangan itulah kasih Allah yang begitu besar yang terus menerus di pataridahon tu tonga-tonga ni bangsoi diamu nama nami inanami ruas ni huriata ido nang namasa di ngolut tasudi bukan hanya kepada orang Israel Allah memperlihatkan kasih setiana alai termasuk tusude ngoluni akka naporsea Tuhan terus bekerja mangula do debata di sude akka partikian hakka hamaulon ngolu nata bolus situasi naborat nata bolusi Tuhan melalui Roh Kudusnya paingotok kita mengajari kita menugu-nugu kita bahkan menguatkan kita melewati semua itu jalan itogiho kita tuhasonangan termasuk mak nang di bagasan partikian nuai dina susah kita alani pandemi COVID-19 alai sadana ikon takas atusata amang inang molopet tung susah borat tahilala partikian noai saliling uduk kita taat
mengului panuguon ni todi perbadia di bagasan ngulunya. Selama kita hidup taat terhadap pimpinan Roh Kudus, melewati semua kesulitan yang sedang kita hadapi ini, kita akan belajar mersigatu tutuhani. Situasi yang berat ini mengajari godang colma, belajar untuk lebih lagi bersungguh-sungguh martang yang mangalopik tangannya. Molo uduk kita tu pangajarion panugion ni todi perbadia di pertikian nuangon lambangat tu sima kita bohado kita sasitonga harus memuji Tuhan. Ternyata tidak hanya sebatas kita ada di dalam gedung gereja. Tuhan tidak dibatasi oleh dinding-dinding gereja. Di bagas tabepe poido kita terus marsikohot memuji ibana. Situasion molo uduk kita di panuguon ni pangajarion ni todi perbadia mengajar kita, mengingatkan kita belajar hidup lebih bersyukur, mengajari kita belajar lebih cerdas, bijaksana, bisuk, mangaramoti, hahipasota. Nggak boleh lagi hidup sembrono seenaknya, tapi mari belajar punya disiplin, mangaraduti hahipason di pamatang tahun, songon bagas coron di bata. Mari taat tu sima diajari partikiano do kita molo uduk kita tu panugu-nuguon ni todi perbadia belajar memakai waktu kesempatan dengan bijaksana. Tarlu mobi mamuse molo diarahon kita asa marpungu di bagas nabe martangiang marminggu itu juga sebuah kesempatan mengajari akan aporsia hidup lebih menghargai. Maka ngoluhon persauran di tonga-tonga ni bagas nabi. Karena itu molo marujung anon sudah aka situasi naboraton kita akan tampil akan aporsea yang taat kepada tuntunan Roh Kudus akan menjadi pemenang dan akan tampil menjadi orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang lebih baik yang diperbaharui. Imahasonangan nabui taida di bagasan partikian nuaing sudah karena masaud memproses hidup kita orang-orang percaya untuk belajar lebih taat kepada Tuhan. Marsiajar kita manaluhon sudah akahagiot ni daging ta, mengalahkan setiap keinginan kedagingan kita. Mari berjuang di tengah-tengah ni pandemi virus koronaon. Marsiajar mahita untuk lebih bersandar kepada Tuhan, mempercayai Tuhan, melawan setiap rasa takut, melawan setiap keraguan-raguan, melawan setiap keegoisan, belajar untuk lebih peduli saat ini, belajar melawan setiap kesombongan hati kita, belajar untuk lebih taat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Asa tarida mahita anon aka anak ni debata na betul-betul mangulu di bagasan panugu-nuguon ni todi parbadia na mangadok tu todi tidak lagi hidup dengan menuruti keinginan ni pardagingota. Lanido diamu nama nami inanami saluhut ruas ni huriata. Mari kita terus belajar marningot ya. Marningot sudah akadenggan bahasa ni jahu. Sudah kapabahenan ni debata naung pinatupana di tonga-tonga ni portibion dan juga dalam kehidupan pribadi-pribadi. Banyak yang Tuhan sudah lakukan. Mari jujurlah marningot saluhut na akahaburcuon ni debata, pangurupion ni debata, campur tangan ni debata di bagasan ngoluta. Dan semua itu mau kita pakai untuk semakin mengingatkan kita di asini rohan ni debata nama cai belgat di pakokopion ni debata di ngoluta di akan nahina holongan ni rohana dia pun nama nami inanami saur tod di porbadia tu tonga-tonga ni huriana hasa saur ni tod di porbadia di bagasan tikion menuntun kita untuk belajar lebih
mengenal manada isedo dirita sasitonga. Hita jolma nagali, hita jolma pardosa, hita jolma nasotuk madalani nguluta dari kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Alani mari kita belajar untuk lebih bergantung. Roh Kudus mengajar kita untuk mengenal diri kita sebagai orang berdosa. Mulota tada do dirita songo colma pardosa, colma nagale, panadayon didirita nagale na mardosa, ido na patubu biar mida jahuba. Ido na patubu dihita roha yang terus mau taat kepada Tuhan. Atong dipargugui atau diparbadia mahita untuk menjadi orang-orang yang memilih mengului sakap ni de debata jala berjuang terus laho mangorom laho melawan semua keinginan-keinginan perdagingon hisap-hisap ni dagingta nama bain arsak ni debata di bagasan nguluta atau di pasu-pasu debata mahita todi parbadia ma na mangurupi hita laho manguloi hatana. Amin martangiang mahita. Tuhan mulia tema Allah diurupi hodo hami marhiti-hiti hatam mangatusi lomone roham Tuhan. Nasa totong do hape mangulaho di ngulu nami marhiti-hiti todi parbadia mengajari kami, manogu-nogu kami, mangurupi margugoy ho kami, mamulus sudi akka partikian. Asa bui tutu kami Tuhan, marhamonangan, jala dapat nami hasonangan, muliate Tuhan nami, sayurupi mahami marhiti-hiti todin, asalam tinggil kami di hatam, asa lam ringgas rohanami Tuhan manangihon hatam di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 467 ayat sada. Huriani tuhata, posmarohata, ay toddini jahobado manugu hita tuhasonangan. Alani, totong mahita marpakirimon na mangolu tu ibana. Ay saliling di portibio kita, say rongomdo akka parukilon, hapor suhon, dohot sitaunon manosak nguluta. Molototong kita marpakirimon na mangulu tu debata, dohot tu bagabagana, manahan mahita mamulus sa luhut na masay, saka rodi ujungna. Ay didok hata ni debatado di Jesaya 60 ayat 14. Songon pinahan na tuat turura. Ditogihon toddi ni Jehovah na sida tuha sonangan. Songonipe ditogihon hobang som. Asa mabahen guarmu marmulia. Pinuji madebata namanogihon hita tuhasonangan. Unang mata eahi hasangapon
narumar. Unang masiasapan manang masilatean. Aleborhat mahita tu portibion maparangehon toddi ni Tuhani laho marpabuehon holong doho las ni roha. Dame dohot labas ni roha. Habasaron, habasaon, haporseaon, halabohon, dohot hatomanon. Ay akkaido di halomohon debata, laho parohon harajaon na di portibion. Tatangnya ko mapeliata, ali di bata ama namin na di banua kicang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, doho nasa ulibasa na moliutus. Hupasat kami masian na nilehon mitu kami, pelean nami tuho. Say calo may gabe uap na hutsus di culum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasyak kami peleanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami. Nasotarasam do gudang ni si lehon-lehonmu di kami. Toddim na badiay di lehon ho tu kami colma. Sumonggopi kami na leaon. Naumargaido di lehon ho tu kami. Jalag gumodang do isian portibion dohot sian pangisina sudi. Onpe. Mauliate marohanami jala pujon nami maho alan ni sude habalgaon dohot hamuliaon naung pinapatarmu tu kami salehon matod di parbadiai tu huriam akka naolo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari dirajai dipatiur diparbadiai jala dipatotong kami mian di barita naulii. Alito di parbadia. Say pasada mahuriam napi na pungupungumi. Asa masih jaloan. Jala marsi haholongan songon akka ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sodangi jala patiur mahami. Asa hutadahami akka dosa nabalgado na mekmet sipa sidingon nami. Say buas mahomane sa dosa nami. Asalam badia jalai baru kami ganup ari. Asa tarbahen kami saor di bagasan huriana badia nasa sadai. Sayod dihon jala padomu kami tu amai. Asa pos rohanami madok. Amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Say tabay si lehon-lehon tu huria. Asalam gadda torop ni akka perbarita nauli dohot pangajari. Dohot para si roha na mamaritahon habalgaonmu di portibion.
Saya sodangi jala pasu-pasu sudah perpunguan ni halak Kristen di gereja, di parsikolan, nang di bagas nabe, asa tahu nasida saur tu perpunguan sogut. Saya sungguh akan terpodom, jala pargogoi akan nagali. Saya songgo tima akan naneang doho natakang meroha. Asa ditinggal hon nasida hajahaton nabe. Saya parrohai akan nabojok roha. Saya puli akan namarsak doho nadangoli. Asa unang dirupa-rupa portibion aka namangului ho. Saya tatap ma natargogot doho na pinaburu-buru ni halak ala ni haporseao di Tuhan Yesus. Saya ajari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran ni aka panggonggolme dohot panguhum. Asa tigor uhum nasida. Jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sogut. Sai patogu haporsion nami. Asa totong huingot hami. Naung sesa dosa nami. Jala buanon muhami Tuhan nguluan sogut. Sai sungguli pakirimon na mangolu di hami. Asa pos rohanami. Nang malakke dagingon. Pangoluan mudo muse. Asa masuk kami marnida de bata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Kicang. Sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Kicang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa Tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disondakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala asima rohana mida hita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasaorhon madamena tutod ditabe. Amen. Shalom.